Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne bal maslami alhamdulillah rabbil alamin. Bala fo batanu ba barkada be soli ka rasuluka kisibne ma be nabi ma bayni. Ala ka bense madama fota keta ali ni ngani atawla. Ne bal maslami ni ambal mom so do ka degunyi fruso konnala. Ala ya chela jarabi ni kulongay fana chebe tali le bube de fo abe muso min bolo kene manana. Ali ka telefon numéro flabe be muso min bolo. Muso imba wele fenfe kada ya ba fo aba wele weekend do la ba fo e chete na weekend ina de ali ki yere lafia no dun kera chete do weekend na de so ale mana chenyi ni nga ka numero ira chela che ba fo ka te numero do che ba fo ko chiete o edun tanu ni yemu bara de chuna ka mfo ngata nga patron ne be se ke balo chogodi ni asoro mabarake abe manganchi abo kuma fo abeta aywa ukon beni de la me labana nale barake labla muso bo fali nyana nale ka gazi furu chena no sana sendola aka furu chena furu kura sana o mateme kle damadoka o fana mas chena kwa o dowere sana ayale wele kale doya kale te foila cheni kwa le te foila e cuisinière kura be san alo te kle joli ka o be fin kale chefe kale koko de dugule humaide muso be ne ka sokon na fembe do o be dono la ba wala ba neni e te denki seti farila e kuna muso de nafatila isigilente iga mariage ya fembe bibolo ka mariage la papier nyewe papier ataika ki ga daraka ekli la fana ni sura fana ika du na be minye ya bo nye no I chede ika papier awo chewere ti bolo ni papier inte e komi i balane mbode ma ota ode ika furi ode iche na te cheti bolo abaneni denkola abaneni fembe la jelena ali che warminda ma domina musobo wula bo be fay ale fana ya tote dongela na balma muso do askuzuni na seru be du konana oluye nyiniga like kwa do ira la ka foko ni de cheka muso nye kwa bo ale ma faria tellement ka kele me ka traumatiser ka sokona ma faria ka la je ko sebe kwa un jour atara ka rendez-vous la hôpital la avec a sigile me ay do sigile de loin anye balla muso la jatigera ko kiski mira na kunde cheka muso ko kiski kunde te ale yere ajigina kono ko muso bale wela ka telephone flabela ko eske kunte ni aka numéro composé na sonena o ba confirmer ka ale do kale kon jawli le tura tendro ale klela ko mbokere muna fana yere kana balawla senyere ma kanga vito empoisonné ale ka tour sera ale willa ka do aka consultation ko maintenant ale boto la hôpital da fe ale ni chebena ale dun bora soka cheto snogola parce que hôpital ni ma soli ko sebe ite tour soro kwa ale ko chema ke nana mukea kono ka nana kana terikero de kanga nyogon kumbe ku kanga o ka rendez-vous ta kwa kale ko ouais donc maintenant min dutu kumbale la ka fo eske muso indete ni ale o confirmation soro parce que chebe na le o de no feyo dongele cheni muso kelela ay cheka clé confisqué chefana ye aka téléphone confisqué kataka no yeso katabla likunka quelques jours après muso nyale wele ako koni chekele la konya ka kleta afana nga téléphone ta asora lenye be téléphone do la ka likunka pendant plusieurs jours mais ama magala kwa aye téléphone inta ka laje muso ya ka téléphone code fa ko do akono adona kinya bala ko chebalma ni ateri ni ibe mogo don ni yana iyere teri kunda ni fin ku bebe na dumuni hene ka so u bebe ka u sekonu damayira ke pour que ki fu mal kan ha boy mbe ka sega ka kuma fole on de kan kwa ani ne ka dun fana wo bebe jien fin be fi ma fu here ale dona ka laje afa muso ire de be ka fai ha doni mfen kono tani message na ibe ninga ni message ibe ni ka saka message kana mais elle était dessus chere terike damado be munu ale tolu mine teri yere kwa olu ka famille do de kwa ale be tobli ku yabu invité abu muso invité abeta kado ku donye et tout na lere dusuka sera ale beta si olu de makwa ale nyebe muso no luka message ni appel ni fena wasunguri fana bolu be invité ka fenke ale fana emi ke sisa ale u damadota ka message sebe ka chuma kwa ka foué ka boira be kalama kwa comme ko c'est malhonnête quoi. C'est malhonnête. Nous avons un terike deme. Nous m'en sera ka se ka vie stabilisée ou man ka pousser ka donner na quoi. Donc maintenant au terike nous fana che informé.
cɛ fana nana so k'a fɔ a ye ko f'a ka message de sɛbɛn ka yafa deli terikɛ ninnu bɛɛ fɛ k'a fɔ ale yɛrɛ ye mɔgɔlankolon de ye donc ni ɲɔgɔn wɛrɛ t'a sɔrɔ kana kɛ kɛlɛ yɛrɛ balawu ye sokɔnɔna na a tɛ tigɛ a tɛ tugu laban na ale fana o message sɛbɛn k'o ci u ma tuguni a ye message kun ci fɛn fɛn ma o tora ten tɔ cɛ yɛrɛ sisan a tun bɛ musalaka min kɛ n'o ye ka don wagati dɔw la ni fɛn a y'o bɛɛ dabila a bɛ se ka tile 2 k'a kun fɛ a bɛ se ka tile 2 k'a kun fɛ a bɛ se ka dɔgɔkun kilancɛ k'a kun fɛ ale t'a ɲininka a yɛrɛ tɛ fɛn fɔ n bɛ fɛ ka min fɔ nin ko in na video kana janya kojugu n balimamuso a y'a ka degun caman fɔ elle voulait que n ka émission kɛ en live sur la page Lady K an ka page ni waraba jɛma y'an ka profil ye whatsapp kan Facebook ni YouTube kan ale ni TikTok kan n ko ça je peux encore commencer ça demande beaucoup de temps et puis tu sais k'i sigi jama ɲɛma f'a ka sɔrɔ fɛn hɛrɛma b'i bolo ka a fu ɲɛna i lafiyalen quoi ka sɔrɔ i ma girin donc o tɛ taa f'i ka wagati lafiyalen de sɔrɔ quoi Inch'Allah on bɛ baara la kan très bientôt ni ala y'a nɔgɔya ni hɛrɛ b'a la ala k'a latigɛ on va le faire ni video postera a bɛ na ka na commentaire lajɛ aw fana bɛ se ka hakilinaw di mais ne ta ye min ye ne bɛ kuma cɛw de fɛ d'une manière générale ne balimamusow aw minnu bɛ nin kɛ la yala ni e denmuso dɔ i bɛ sɔn mɔgɔ ka nin k'i denmuso la wa yali ni i balimamuso dɔ i bɛ sɔn mɔgɔ ka nin k'i balimamuso la wa yali ni e yɛrɛ do k'e bɛ muso place la ni mɔgɔ ye ko minɛ i yɛrɛ ma dɔrɔn faamuyali bɛ na e bɛ sɔn mɔgɔ ka nin kɛ e la wa k'i lagosi k'i tɔɔrɔ k'i ka vie empoisonner k'i harceler k'i wele k'i nɛni fɛn kama fɛn min t'i bolo n'o ye denko ye a se t'i ye a dabali t'i ye denko in yɛrɛ 100 ni 20 i b'a sɔrɔ a bɛ cɛ de la mais a bɛɛ talen bɛ k'a da musow kun an ka duguw la muso a ye siran ala ɲɛ dɛ cɛ o cɛ b'a sigi kɔrɔ k'a muso lebu k'a muso wayiba k'a muso tɔgɔ jugu fi i ɲɛna i ka samara don i ka wuli ka taa cɛ tɛ kana siga a la ni cɛ o cɛ o k'i ɲɛna n'o y'i furu i ka da la a mɛnna a janyana a b'a sigi dɔ wɛrɛ kɔrɔ fɛ e fana lebu fɔ ten nin tɛ cɛya ye ne balimakɛw n'i tɛ muso fɛ a labila n'i y'a dɔn i tɛ se k'a labila yɛrɛ fana mun i b'a lebu 100 b'e fana na o aw kana ɲina fɛn dɔ kɔ ni muso ko k'a bɛ cɛ la gosi fɛn min b'i yɛrɛ faga ni muso ko k'a bɛ cɛ la gosi foyi man jugu n'a ye ni cɛ min banna muso min na ou bien n'o bɛ muso kura la t'i ka muso ko kɛ ni i ka cɛya kumaw ye quoi i ka cɛkisɛya yira ni o formule cogo min ka di ye i ka seko ni damayira kɛ k'i ka drageli kɛ quoi mais kana taa waliden lagosi ni cɛ min banna muso min na n'a ma fɔ k'a tɛ ko a b'a fɔ k'a dakasa bɔlen don a b'a fɔ k'a ye numbo jala ni ɲɛbo jala b'a da la a b'a fɔ k'a sentɛgɛ 2 nɔgɔlen don a gorogoro kasa bɛɛ dɔw yɛrɛ b'u fɔ ko n'i ye muso yɛrɛ ka sous-vêtements ye k'i bɛ fɔɔnɔ an y'o bɛɛ mɛn o dɔw b'a fɔ n'i donna olu ka chambre kɔnɔ hali olu tɛ fɔɔnɔ ye olu ka dara ceci cela e yɛrɛ muso min bɛ kɛnɛ ma o o bɛ ka f'e ye matin midi et soir o ale bɛ si la don o don a muso fɛ o bɛ ka f'e ye matin midi et soir ko muso bɛ taa e b'o kɛ yɛlɛ ko ye e yɛrɛ fɛ cɛ bɛ e fɛ de a tɛ muso fɛ muso bɛ den wolo la a bɛ den wolo la nɔgɔlenba kɔrɔ in bɛ den wolo la i bɛ t'i muso lebu fɔ mun na o ye cɛya de ye a ye sabali sa ni min tɛ min fɛ don min na diɲɛ jogo bɛɛ b'o la nɔgɔ ni fɛn bɛɛ bɛ ta ka da o kun a dun bɛ e ka so e dun bɛ si a fɛ e dun b'a ka dumuni kɛ a dun bɛ ka den wolo e ye an ka sabali furu ye sutura ye hali ni tɛ mɔgɔ fɛ kana fɛ hali ni ye lebu de ye muso la min ka jugu n'i b'a furu sa a kama a to i ni ala cɛ a labila nka kana lebu bɛ bɛɛ la o lebu bɛ bɛɛ la ala ko n'i ye silamɛ ɲɔgɔn lebu ale b'i lebu f'i sonya kɔnɔ na ko min bɛ yen n'a b'i yɛrɛ kan ni a maloya b'i yɛrɛ la n'a t'i ni mɔgɔ cɛ hali i bɛ maloya mɔgɔ k'a dɔn quoi ale b'i lebu foyi donc an ka sabali an ka siran ala ɲɛ an ka sabali an ka ɲɔgɔn sutura ne balimakɛw ni ti cɛya ye
ne balimakɛw nin tɛ silamɛ ɲumanya ye ne balimakɛw nin tɛ adamadenya ye nin tɛ hɔrɔnya ye nin tɛ danbetigiya ye n'i t'a fɛ bi miiri don min na i y'a kanu k'a furu n'i t'a fɛ bi don dumanw kɔni tɛmɛna kana ɲinɛ o kɔ kana kɛ fisiriwale ye kana kɛ waleɲumandɔnbaliya ye kana kɛ hakilintan ye bi man di nka kunu tun ka di dɛ nin tɛ ko ye ne balimamuso a y'aw ɲɛ yɛlɛ aw ka sabali a kana ni muso ɲɔgɔn tɔɲɔ ko parce que bɛ a sigiyɔrɔ nɔfɛ ou bien bɛ fɛ ka don ka fara a kan ni donya ni tɔɲɔ de toyi t'i sɔrɔ furuso kɔnɔ ni tɔɲɔ tɛ siga t'a la ni donna ni juguya de foyi o furu laban tɛ kɛ foyi ye ni juguya kisɛ bilen tɛ siga t'a la ala t'a yɛrɛ sɔsɔ dɛ ni donna ni hakɛ tali de o furu laban tɛ kɛ foyi ye ni hakɛ tɛ hakɛ jugu ye o de bɛ bi kan a mɛnna a janyana o bɛ bi kan o kɔlɔlɔ bɛ se ka bi wolodenw kan an ka sabali don o don histoire bɛ fɔla an ye a bɛ fɔla an ye de an ka hakili sɔrɔ an ka sabali an ka segin kɔ n'i bɛ cɛ fɛ i seko n'i damayira kɛ i ka musokisɛya yira a la n'a y'a muso ka kuma f'i ye a yira la par A plus B ça ne te regarde pas c'est pas ton problème et il n'est même pas supposé te parler de sa vie de couple ou de sa vie intime c'est pas un homme ça c'est pas ce qu'on appelle un homme cɛbakɔrɔ b'i jɔ de tu assumes entièrement totalement complètement o de ye cɛ ye ne bɛ cɛw dɔn minnu bɛ yen u jogo ka jugu ko ɲuman tɛ mɛ don o don ni muso da o kɛra i fɛ cogo cogo ye wari don i la cogo cogo n'i da tura o furumuso tɔgɔ la o y'a ko bannen o b'i haramiya au moins olu ye niyɔrɔji dɔ sigi u muso ye hali n'u bɛ min na n'a ma ɲi ala ka hakili ɲuman d'a ma wassalamu alaikum warahmatullah